Yo Ghana therefore. Nema obi bi adu. Ayamunya musomfo na nabo chansa na ekase. Na yaba bi nkomo kakra ni ahwe. Yema ye ne ya ebe yi. Nema bi koso a na Ghana si ahwa nka na se. Ya de sa na ahwa akwakofa ntoma. Na adi abreye. Ntina nabo chansa musumba ba kire ma dwen kakra. Yehwe asofo no bia omoniyama bia omoye se Ghana ya hwe ni ye ene ye nuanom politicians no man mani bi nsan keka bi o ha ebetimi de oyori ne abreye every say ka wo ye sofo de nkese wa no e kan koso asem wa no kan hira asem na osofo eni di atem yehwe osofo bi ti se a shall free osofo bedukobi apenso anya bedukobi kra apenso na here my friend bedukobi ane so osofo kwase awua yehwe kran ye omofa so a omoye omunya medwuma no a em se edu be bia utumi se Ghana ya sofo ni bi ho a omunim die sua be de mi se nkan se nipa mpo gina ho no mu preach kire ho every say sofo adie Omanu fi mu ka ho utimi ka wadwen utimi ye bibia na osofo eni diatem enkeka nsem bia ope said ya beduko bi ekogina okeka bie asandefo ma eya nibrefo ayigwefo ma de om ye dormat ayigwefo ma dormat infantefo ma agimi no ne ade no in fact ya hwe asofo ni ya enema bia omde ba ebetimi di owie ni abreye man because o maybe abetete entokwa ane nyama bi akoso ya na frikasa o mun sam o mukan ana ade abufuo ba osofo beduko bi akeka nsem ya osofo kwasi awua ono so bekeka bi ebedi di atem nanso ya hwe man no eda ho no a sa asofo ye o ye Ghana asofo ye hunu bibia o mo ye de boa oman no na dom timi ya ne se o mu didi atem kwasi awua de no pa ho yeso obi so de adolmens asehwa ahwan wono so akwakoye odi obi ensem a osofo eka ye wuti ase na wuti a efri se baburu ba ye sofo bi anyina ho enye bibia te sa da edi se yan hwe ya sofo ni ye na yan tu omofo ye de ani anim so om ya sofo ndi omo adwene mu abie omo onimdie omo ni suade hunu enti ka bibi mpo nkoyi a ombehu kwan befa so ombeka nanso ehunu se omo no ensa se ye gina hakura mu omo preach kira ye na ye mom na se preach wo because asofora me ehunu se sab nimdie no esua omo nimdie esua na osofo ya okoye oduo adididi asante hinatem na nkadie da efe se osofo ro kura wo nimdie bi no hu se bibi koso because asanteman ho oso ka ho obi a wa asore baako be se 86 branches enipa bia bi wo anya sandefo nko ne wo oso ka santeman no enti nkadie na efe bro so se nyame ama anisuade hunu bi wanya yikire anase nimdie bi na obekọ na nche akoka chense nana ebi a yekure ye ni se ebe yi enti mekura me yo sofo ha na mso djuma die wo enti ebi anana meso kakra ni me pese oboa na asa o manfo no boa na ye kuro ni se ye ni kuro ni se me yuse ka sofo de sa na ese wo ye sofo bibi nkoyi a oba ni pare no watunofo sofo ye futufo sofo nya dia de ntokwa ebeba so ade a wo ye anya hwe no ye hu se o ma mi inflation region o papa inflation region na se wo ye 50-50 kra o so ba bia wo fie no ohine wo ho ohine wo ho enti wo de toto ho a wo kuro mo hine no ade a modern mo no wabo chen asante hine anaso otumfu a enu nti odi ne ko he ba bi na wadidi na tem ye de ye medidi watem bi na mo me pese ye magana fo ye nyina ya dane abi ne ho nye hunu se yan hwe ya sofo no ne mpanimfo bi yie omo no kasa
ebetime de nsem bebre aba on say asantefo bi asori a nsem bi anka nse se ebi a omo kan atwira se omo so de abufuo ekeka ko so enti we kan ade na beba enti me de na na bwa chansa mi gina ha ena mi tu asofo no fo me mom de na me fi se omo de omo asofu die school omo na se nyame afre omo nyame afre omo ye ni ho de omo ana eka na nka obi anyame afre wo no wano kan hyira asem wano eka nkoso asem na mpo bibi nkoyi a wo ye futufuo wotimi kɔ ɔhene bi aho ade wadwenkyerɛ ɛkɔ na mpo okɔka na wantia na wo kampo ayibe hu anya sɛ ofiti ya na ototo ayampia na mebisa mo sɛ Ghana no a ɛda hɔ no mo constitution kura mo ayi himfo na fi mo dwene a mo mfra himfo no mo yɛ bibi a mo mfra himfo no deɛ wɔn himfo no asase so no ɛno a na yɛ mpanimfo yi a mo yɛ amanyɔfo yi ɛkɔkɔfa taxi o atuo to sika o ya gigiri nyina mfa nkɔma himfo na wodim we nyina na nso akwa kɔgyina hɔ ɛyɛ ahi sɛ ebi a ɔhene no ninim die kanse wɔyɛ ɔhen kɛseɛ edipa bunu nipa gyinidi enti obɛyɛ adeɛ bi de bunu fi mesrɛ Ghana fo mo yɛ nyɛma bi yɛ ɛnkyɛ bia na meyɛ me live video ɛwɔ Facebook na me ka bi sɛ Ghana yɛ nyina yɛ adeɛ baako because so ka santefo asɛm a anasa adakɔfo asɛm a adakɔfo nya hyantere ginkwa na mo yɛ adakɔfo no bi o baabi a so o ka bretufo asɛm a ebi o baabi a enti Ghana no sɛbe wo de wo pɛsɛ o kyerɛ sɛ ebi a ɔhene bi de wagimi na mmom ebi a wo kurom hene ne nim nyansa mesra bo mo ma yɛ hwe ano kasa yi na na bo chance na me ba mo nkyɛn a me de ɛyɛ futuo na me de mbra asɔfo ni bi saa asɔfo ni bi a saa hardware mesia yɛ kan wasɛm upon o churches bebrebe yi wo Kumasi ane over the Ghana baby afana nyina ade na so ayɛ de aboa Ghana anya hwe no omu tua tight ma wo omu tua offering ma oba afɔdeɛ ebi kura minim oyɛ consultation ni nyina wo register na wo so wo de yɛ hu sɛ ɔhene no sɛ de wo ka no sɛ wɔyɛ useless no nim die sa no wo a wo so nim die so no upon sika bebrebe yɛ ba wo nsɛm wo so de na wo de yɛ de aboa Ghana wasɔre no bebrebe wo mo ni adwuma yɛ Ghana kura no asɔfo mu sika bebrebe mi hu asɔfo a mo biebie nnwuma ama mo asɔre ma mo nkasa mo asɔre ma ɛyɛ bie enti Ghana fo mesrɛ mo ɛnyɛ nsɛm bia na ba ɛsɛ sɛ yɛ so mo so yɛ nananom sɛ ɛsohyia ta no de yɛ na yɛ de yɛ nyɛnyɛ obi bɛ ka nsɛm na sɛ nya mo mi hu sa so kan no ɛnyɛ yɛ nyina yɛ nkɔntɛm ebi a ɛna wanka mfa wakafo bi ho enti wani agye wo bɔ nsɛm sɛ yɛ akyira bedru so a afei no wani abre so twene dwana sɛ hwɛ asɛ okeka nsɛm yi mitie comments ni bia na hwɛ ɔmo kasa na bebre yɛ nkramofo bebre no ɔmo taji ɛna da bia na hyantere gen ɛna asantefo asantehene na ɔmo keka ɛkɔ yɛ ebedu muleman ɛne yɛkan sɛ nkramofo pani Muhammad so no afɛ de na mo nya abre sɛ boy ne mu beku enti na yɛ nananom sɛ wokɔto sɛ aboa bi tu bia so a ka kyerɛ aboa de sɛ sɔre yɛ so ne mo nka nkyɛn sɛ sɔre me so efiri sɛ woka sɛ sɔre me so a ofiri ne so a wɔde bɛba so ɛno nti yɛka sɛ sɔre yɛ so na kyerɛ sɛ wasɔre yɛ nyinaa so no ɔkɔ enti Ghana fo mesrɛ mo ma yɛn bia yɛ adwene mu kakra ɛnyɛ sɛm bia na obi bɛka a ɛsɛ sɛ yɛ sosɔ no so na yɛ support no na ɔka sɛm no na yɛ a yɛbɛbɔ yɛn nsɛm na nka deɛ yɛpɛ sɛ nka sɔfo ekura no ha do mesi nka ɔyɛ ma yɛn sɛ wode nka wonim deɛ no kɔnana nkyɛn na kɔka kyɛn sɛ ɔnana ebi akuma sɛ yɛhu sɛ ha yɛ fi anaasɛ yɛhu sɛ light wɔ kura hafoɔ light yi nsɔ enti nana yɛso yɛkeka yɛn nsa seɛ kakra bi ani enti wo ne ɔmanfoɔ mo so momoa na yɛnya deɛ wei wo a wontimi nyɛ biribiara sɔfo oni company oni adwuma bi apart from what son na your company ana no hu sika nyina ba ho ana wo de ye wakasesem na wi a wasan akwa kodidi Ghana for atem
enti mesre asofo do pa asofo ni bia sabi mu nim Yesu ano mo kasa mo nwene ho ebere bi kwasi awu akure ya kwasi awu ya mekana tin mo se wo di takima hina tem pa di dana takima hina tem pa nanso yehu bibi amosomo ye de boa oman no anyamsam amwatimi akama na to ganafo asum pa ganafo di so pa de se ombetwa tight ade amam anyamsam gana sofo mo akama na to ganafo asum a ganafo tu ho na mo de boa mo enso ombetwa tight de amam ombeto ofre de amam na nyame akira wo nemum samo gi sikari bi na mo de aye bibi abebo asafo manager me hunu sofo bia sa sofo ya mo no keka nsem anya bia no yenu se yenuanu Pentecost asofo omosi school dan kwakosi university aka SDA for CCB Roman for CCB Methodist for CCB san sorry omnyina CCB enso omumpodo omunyi sika se dia moye consultation hwan san sorry amikan no omunyi bio enso omo adwene omo ma ho asori bi ho omo si a SDA school okwa anom de SDA doctrines no aye adwuma school no mo ade na mo wa ekese munim nyansa ke sa asofo no a mo de da bia automatically ya bese asofo ya hwe yi a enam so ohwe ne besi so tiase de ne nkedim se mo na mbetu yefo nanso mo amia hu se ye mom na esi etumfo efi se asofo bi ti se beduko bi ene asofo kwasi awua kum chacha no that one mess no mo ne ye ne kese ye na esi etumfo enti Joseph Kaba TV ya bese se mo hwe a na mo subscribe a mo share my mo ma ye message no enko se de be ya o man ye nyina betuma tutu ahofo na enema bi akoyie na aya de se mehu se eneme bo Asante youth o ma baso pa efri se mehu se empempi no ye no ye o mo hye dan kodidi obi krom hinatem na o mo asem bi krom no mo hine no na eka enti ene ye bebo yensem ama so de ase na mom Saudi obegya o hine si nchen na wakwa obi krom akwakodidi obi krom hinatem ye sa ntokwa ne pese eba ana metumfu se mo ma ye nya sa de no etise bibi nkoyi a obi no no ti Ashanti region ono no onim de ekosoma no sa so na to ti Greater Accra onim de ekosoma wo enti wo de ontimi nya wo krom Greater Accra de se eho de ho nya fi Greater Accra eho di se the capital tie na wakwa akodidi obi atem asa akodidi ne hinatem se obi aso obedidi obi krom hinatem a me fi se o ma na mfa somdwe ma enu nti Ashanti youth mitu ejama mo na monkoso nya sa mum kodidi obi akrom hinatem na mum se mo asem bi kan mo amani mu krom himfo no nka wo de ase enu krom hine no enka wo watabidi a wo krom hine ena ese odidi na tem ye yes amumu a me fi se abebo aye cracks nse enu mpokura nya ni die nya buo se obedidi atem na mum se obetra wo krom hine ho no wa krom hine kodidi na tem de eni odidi krom hine atem a ti se nkaye efisi ena nan se bodam a e bo fifi Joseph Kaba TV de do bias se mutie